ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን በለንደን የኢትዮጵያ ኤምባሲ የሚዲያ ዝግጅት ክፍል በዚህ መሰናዶው ከባለፈው ኦክቶበር 21 ቀን 2015 ዓ.ም ጀምሮ ለሶስት ተከታታይ ቀናት በኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዶክተር ቴዎድሮስ አድሃኖም የተመራ ልዑክና የብሪታንያ መንግስት የውጭና የኮመንዌልዝ ጉዳዮች ሚኒስትር ግራንት ሻፕስ በተገኙበት የተካሄደውን የንግድና የኢንቨስትመንት መድረክና ሌሎች ተዛማጅ ውይይቶችን ይዞላችሁ ቀርቧል። ከኢትዮጵያ ዋፋም ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ማህበርና የኢትዮጵያ ንግድና የዘርፍ ማህበራት ምክር ቤት ከኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ጋር ከሀገር ቤት እንዲሁም ከብሪታንያ በለንደን የኢትዮጵያ ኤምባሲና የብሪታንያ የዴቨሎፕመንት ማርኬት አሶሺዬት ጋር በመተባበር በተዘጋጀ በዚሁ የንግድና ኢንቨስትመንት ፎረም በተለያዩ ኢንቨስትመንት መስኮች ላይ የተሰማሩ የኢትዮጵያ ከፍተኛና የውጭ ባለሀብቶች በጋራ ተገኝተው ውይይቱን ምክክሩንም አካሂደዋል። እንዲሁም መቀመጫቸውን እዚሁ ያደረጉ ባለሀብቶችና አዳዲስ የኢንቨስትመንት መዳረሻዎችን ለመምረጥ የተዘጋጁ የብሪታንያ ባለሀብቶችም ተገኝተዋል። በተለይም በኢነርጂ፣ በማኒፋክቸሪንግ፣ በአግሮ ፕሮሰሲንግ፣ በፋይናንስ፣ በመሰረተ ልማት፣ በተፈጥሮ ጋዝና ነዳጅ፣ በማዕድንና በመሳሰሉት ዘርፎች ላይ ለመሳተፍ ፍላጎት ያላቸው ባለሀብቶች የዚህ መድረክ ተሳታፊ ነበሩ። የዛሬ 4 ዓመት ገደማ ጁን 2011 ዓመተ ምህረት ለንደን ሳቮይ በተመሳሳይ የኢትዮጵያና ብሪታንያ የንግድና ኢንቨስትመንት እንዲሁም የቱሪዝም መድረክ ለመጀመሪያ ጊዜ የተካሄደበት ወቅት ነበር። የአሁኑ ሁለተኛው ነው። የጁን 2011 መድረክ ኢትዮጵያና ብሪታንያ የንግድና ኢንቨስትመንት መስኮቻቸውን ለማበረታታት የሚያስችሉ ውሎችን በተለይም ተደራራቢ ቀረጥን በሁለቱም ሀገሮች ለማስቀረት ውል መፈራረማቸው ይታወሳል። የኢትዮጵያን የንግድና ኢንቨስትመንት አማራጮችን በየመስኩ በሚመለከታቸው የመንግስት ኃላፊዎችና ባለሙያዎች መቅረቡም እንዲሁ የሚታወስ ነው። ለሁለተኛ ጊዜ የተካሄደው የዚሁ ቀጣይና ባለፈው መድረክ የተገኙ ውጤቶችን አጠናክሮ የመቀጠልና አዳዲስ የኢንቨስትመንት መስኮችን ጭምር የማስተዋወቂያም መድረክ ነበረ። የኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዶክተር ቴዎድሮስ አድሃኖምና የብሪታንያ የውጭና የኮመንዌልዝ ጉዳዮች ሚኒስትር ግራንት ሻፕስ በዚሁ የዘንድሮ የኢትዮጵያ ብሪታንያ የንግድና ኢንቨስትመንት መድረክ ላይ በመገኘት የመክፈቻ ንግግርም አድርገዋል። የብሪታንያ የውጭና የኮመንዌልዝ ጉዳዮች ሚኒስትር ግራንት ሻፕስ በዚህ ወቅት እንዳሉት በዛሬው የብሪታንያና የኢትዮጵያ የንግድና ኢንቨስትመንት መድረክ ተሳታፊዎችና ስብጥራቸውን በማየት ብቻ የሁለቱ ሀገራት ግንኙነት ምን ያህል እየተጠናከረ ስለመሄዱ አመላካች ነው ብለዋል። ኢትዮጵያ ላለፉት 2 አስርት ዓመታት ያስመዘገበችውን የኢኮኖሚ እድገት ስንመለከት ኢትዮጵያ ሙሉ በሙሉ ራሷን ወደ ላቀ የእድገትና የልማት ደረጃ ያሸጋገረች ስለመሆኑ በቂ ማሳያ ነው በማለት ቀጥለው ሲናገሩ So first, let's kick off with Ethiopia's incredibly impressive economic achievement. It's worth remembering that Ethiopia's achieved remarkable progress over the last couple of decades, driven by the highest level of investment to GDP of any non-oil producing country. Ethiopia has been transformed. Just a few examples. Over the last decade, the economy has tripled in size in 1 decade. And it's grown. The economy, as it's grown, it's diversified with services including Africa's leading airline, my favourite, Ethiopian Airlines, with those incredible Dreamliners, overtaking agriculture actually as a percentage of GDP. Incomes have nearly doubled, with the recently published Barclays Trade Index ranking Ethiopia third after South Africa and Nigeria for opportunities in unmet consumer demand. Yet wage rates in Ethiopia are still a tenth of those in China and a fraction of those of East African neighbours. የብሪታንያና የኢትዮጵያ የንግድና ኢንቨስትመንት ግንኙነት ይበልጡን ጥንካሬ እንዲኖረው በዓለም አቀፍ የልማት ትብብር መስሪያ ቤት በኩል ለኢትዮጵያ የተለያዩ ድጋፎችም ሲደረግ መቆየቱን ነው ሚኒስትር ግራንት ሻፕስ የተናገሩት። An ambition which I'm sure will be realised through Ethiopia's growth and transformation plan too. This is a plan that has the full support of the British government, not least because of its great potential around industrialisation, including the development of new sectors such as biotechnology, high-tech spin-offs from the hugely successful Ethiopian Airlines, all areas where British industry can share in our own expertise. So
even a cursory glance shows that Ethiopia represents perhaps Africa's best prospect of an East Asian-style development miracle, presenting huge potential for trade and investment. Of course, there are challenges to sustaining these economic achievements. And as is healthy, we'll hear more about those today, both from the business community and from Ethiopia's policymakers seeking to overcome those problems. But let me assure you, the British government and private sector stand ready to help Ethiopia address all of these challenges. We have a lot to offer, not least our expertise in finance and the service industry, the capital markets, and opening up your financial sector alongside other sectors such as telecoms would attract significant UK investment into Ethiopia. Two-way investment between our countries must be at the cornerstone of our relationship, and the ratification of the long-standing investment promotion and protection agreement, which was signed in 2009 but has yet to be ratified by Parliament, would, I think, be a signal of intent by both countries. But the UK is also supporting Ethiopia's economic ambitions in other ways too. The Department for International Development, for which I'm also a minister, is already helping Ethiopia's efforts to ensure growth and generate jobs for its younger people. Because while our support for human development is an important goal in its own right, it's also critical to ensuring the private sector can employ healthy and educated workers. And that's why DFID, the Department for International Development, supports garments, leather, horticultural value chains to boost investment and break into new export markets. The strengthening of land certification, which will give secure tenure to 6 million farmers, and our soon-to-be launched investment advisory facility will help address challenges to trade, logistics, energy and urban development, and improve the framework for public-private partnerships across the country. And looking ahead, our planned investment and our cooperation with our Ethiopian counterparts across sectors ranging from agriculture and climate change to health, education, this all shows the depth of our shared commitment to moving our relationship with Ethiopia beyond one about aid and all of that to one focused on trade and investment. የኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዶክተር ቴዎድሮስ አድሃኖም በበኩላቸው ባደረጉት ንግግር የኢትዮጵያና ብሪታንያ ግንኙነት ከአንድ ክፍለ ዘመን በላይ እድሜ ያስቆጠረ መሆኑን ገልጸው ሁለቱ ሀገሮች ያላቸው የዳበረ ትስስር ዛሬ ላለው ጠንካራ ግንኙነት ዋናው መሰረት ነው ብለዋል። ብሪታንያም ከኢትዮጵያ ጋር በሁሉም መስክ የምትሰራና የተለያዩ መስኮቻንም ጭምር አጠናክራ ለመቀጠል የምትፈልግ አገር መሆኗን ጭምር ነው በወቅቱ ያመለከቱት። In fact, Great Britain was among the first few countries to open an embassy in Addis Ababa well over a century ago. Equally and more importantly, on a bilateral level, our partnership has led to effective development cooperation that has shown increased expansion over the last 2 decades. Great Britain is one of the most dependable partners in Ethiopia's fight against poverty. Ethiopia values qualitative cooperation from the UK, which is further expanding in trade and climate change issues. Ethiopia and the UK share many issues of common concern at regional and global level. At regional level, both countries want to see a stable and secure environment in the Horn of Africa. Both countries are also keenly aware of the importance of working together to ensure peace and stability in our region. At global level, Ethiopia and the United Kingdom share common interests, among others, on meeting sustainable development goals and fighting the deleterious effects of climate change. I heartily welcome the holding of this business forum, and I look forward with great anticipation to seeing fruitful business outcomes. I am also very glad to see that the trade and investment relations between our two countries
is growing. ዶክተር ቴዎድሮስ አድሃኖም አክለውም የብሪታንያ ባለሀብቶች በኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ላይ በማዕድን፣ በማኑፋክቸሪንግ፣ በአግሮ ፕሮሰሲንግ እና በመሳሰሉት መስኮች ዳያጆ፣ ዩኒሊቨር፣ ስታርቴክስ፣ ፒታርስ፣ ኒው ኤጅ፣ ካፍ ሚነራልስ እና ሌሎችም እንዲሁ የኢትዮጵያን ምርት በመግዛት ረገድ ከፍተኛ ተሳትፎ ማድረጋቸው የሁለቱን ሀገራት የንግድና ኢንቨስትመንት ግንኙነት ውጤታማ ሊባል ወደሚችል ደረጃ እያሻገረው መሆኑንም ተናግረዋል። In the recent past, we have witnessed that the mounting investment participation of British companies in Ethiopia is steadily growing. Growth is being complemented with the entry of important companies that are playing a meaningful role in the growth of the manufacturing, food processing, leather and mining sectors. The flagship investments by Diageo, Petards, New Age and Kefi Minerals are worth mentioning here. We're also receiving a growing number of private equity investments from the CDC, Duet and Silk Invest, while Tesco is engaged in sourcing products from Ethiopia. The two countries have put in place important legal frameworks to this effect, among which are the investment promotion and protection agreements and the avoidance of double taxation agreements. Surely this will go a long way towards promoting business relations. Of course, I share what my colleague Grant said, that the ratification should be speeded up, especially on the avoidance of double taxation. I'm also very aware that Unilever and GSK are in the process of investing substantial amounts of capital to establish manufacturing facilities in Ethiopia. It's also very important to mention Tulo's exploration acreage into prospective fields in Ethiopia. Last year alone, more than 30 United Kingdom companies carried out pre-investment visits in Ethiopia. And it's my hope that more UK companies will come to Ethiopia after this forum. በሌላ በኩል ኢትዮጵያን ለምን ከሌላው አካባቢ ለንግድና ኢንቨስትመንት ተመራጭ መሆን ቻለች? ምንስ አማራጭ እድሎች አሉ? ዶክተር ቴዎድሮስ በመቀጠልም የኢትዮጵያን አቀማመጥ በማንሳት ለኢንቨስትመንት ምቹ መሆኗን ተናግረው ነበር። I would like to emphatically say that Ethiopia today has a new face and is a great place to invest and do business. It's a nation that's beginning to overcome poverty and is on the right development trajectory. It has become one of the fastest non-oil producing economies in sub-Saharan Africa, even in the world. With double-digit growth in the past 12 years, in 2015, it has become the fourth largest destination of FDI in Africa. My government is seeking persistently to employ policies and strategies for positioning Ethiopia as an attractive haven for productive investors. It has put in place appropriate institutional frameworks and very generous incentives to encourage foreign investment inflow to our country. In our firm bid to lower business costs and drive our competitiveness and to move the economy forward, we have also envisaged massive increases in productivity being driven by heavy investments in human and physical infrastructure. We're in the midst of mega development programs, which has already resulted in the large expansion of installed electricity capacity and distribution, road networks, railway networks, water supply and telecommunication services, and our infrastructure ambitions are even greater. We have also been implementing multifaceted programs such as the establishment of 32 universities and numerous technical and vocational schools to enhance the scientific and technical capacity of our country. We're also committed to building a green non-carbon economy. የኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትርና የብሪታንያ የውጭና ኮመንዌልዝ ጉዳዮች ሚኒስትር የ2015
የኢትዮጵያና የብሪታንያን የንግድና ኢንቨስትመንት መድረክ በዚሁ መልኩ ከከፈቱ በኋላ በኢትዮጵያ የኢንቨስትመንት ሁኔታዎች ዙሪያ በባለሙያዎች በየመስኩ ለብሪታንያ ባለሀብቶች ማብራሪያም ተሰጥቷል። በኢትዮጵያ የብሪታንያ አምባሳደር ግሬግ ዶሪ በመሩት ውይይት ላይ እንደተመለከተው miracle that has been achieved over the past decade. As you've heard, the economy's tripled, average incomes have doubled, and the growth has been unusual in Africa for 3 reasons, all of which give cause to believe that this so-called miracle can be sustained. First of all, growth in Ethiopia has been much less reliant on the effects of the commodity cycle than elsewhere in the continent, and it's therefore less vulnerable to the downturn that's troubling many of Ethiopia's neighbours. Ethiopia's economy and export basket is becoming increasingly diversified all the time, with new revenues from manufactured goods to energy exports playing an increasing role in embedding resilience in future years. Secondly, the benefits of growth in Ethiopia have been more widely shared than in other parts of the region, with the latest data showing poverty having fallen from about 40% to 30% in just 5 years. Levels of inequality amongst the lowest in the region, and rising incomes are creating new consumers and markets, as well as giving more and more of the population a stake in Ethiopia's progress. And thirdly, and this is why I'm glad we've got so many Ethiopian policymakers as well as practitioners here today, this growth miracle has been the product of a highly committed government that's been determined to build the foundations for a middle-income economy over the next 10 years. Huge investments in energy, transportation, and the skills and well-being of the young population, and I'm thinking of health and education in particular there, have been at the centre of the government's approach to transforming Ethiopia, and they will be priorities again under the government's soon-to-be launched second 5-year plan, Growth and Transformation Plan 2. And something I think it's fair to say will be different in the coming years will be the role of foreign investors like yourselves. With wage rates a tenth of those, as you've heard, in eastern seaboard China, and a fraction of those in neighbouring countries too, Ethiopia's got every possibility of becoming Africa's light manufacturing export hub. Huge investments in power generation are beginning to come on stream to underpin the emergence of a young and rapidly urbanising labour force. Relatively low levels of corruption, as again you've heard, for sub-Saharan Africa, though these will need to be kept under control. Relative macroeconomic stability and access to European and Middle Eastern markets coincide to create an almost unique potential and opportunity in Ethiopia over the coming decade, and the degree of willingness to accept a further increase in the private sector will be relevant to that. የኢትዮጵያም ኢንቨስትመንት አማራጮች ላይ በቅድሚያም ለብሪታንያ ባለሀብቶች ማብራሪያ የሰጡት አቶ ዘመዴነህ ንጋቱ ነበሩ። You have now a very transparent way of measuring Ethiopia's creditworthiness. You know how we do that? You can buy right here in London Ethiopia's Eurobonds, which is freely traded. The yields of Ethiopia's Eurobonds is lower than most African countries. Especially, in fact, the commodity exporting countries in Africa, the yields are significantly higher. I mean, if you saw the Ghana Eurobond that was issued a couple weeks ago, it was 10.75% was the yield. Personally, I would not issue a Eurobond at 11%, but Ethiopia's was at 6.6. So for those investors who want to see how creditworthy this country is, I guess you just have to stay. So, but again, very quickly, because I'm running out of time here, this kind of growth has led to creation of very sizable institutions at a faster rate than in any country in Africa. I suppose if you're Piketty, the guy who wrote the economics book, he might have some issues with that, but it's also an indication. As I said earlier, balanced growth. But if you're also producing entrepreneurs and producing millionaires, that's fine. Urbanization should be one of the reasons why people will invest in Ethiopia. Okay? Unlike
many places in Africa, the urbanization phenomenon is widespread. It's throughout the country. So you have opportunities to grow. I don't want to skip 3 key points before I wrap up. I'm on 15 minutes and 30 seconds, Mr. Ambassador. I noticed I have my stopwatch here. I was given 15 minutes, so you'll allow me 2 minutes extra. Manufacturing. I know there's a whole lot of British companies investing around the world in manufacturing, where you control the money. The private equity funds are basically, the pension funds are here. You can actually collaborate with a lot of these Chinese and others from the emerging markets who are investing in Ethiopia. I've mentioned a number of British companies that invest in manufacturing, but by and large, the way I see it, the reason because, and there are a lot of very large trading houses here, Tesco, Marks and Spencer, the H&Ms of this world, who are now encouraging their manufacturers, suppliers, to set up their factories in Ethiopia. Why is that? The labor advantage has been mentioned, but I'll tell you what other reason. Labor, it is a slippery slope if you go down that path, if you don't increase productivity. But there's a new report that came out from the World Economic Forum, Ethiopia has moved up the productivity and the competitiveness index. So when you combine it with cheap labor, or I call it affordable labor, because a lot of factories are now moving from China, from Bangladesh, from other places to Ethiopia, you have a competitive edge. But here's the key. I don't want to take the thunder out of the CEO of the power company. Should be speaking later on the panel. Electricity in Ethiopia, and she'll correct me if I'm wrong, is the cheapest on earth. The cheapest on earth at 4 cents per kilowatt hour. So we have cheap labor, cheap electricity, the key ingredients that we need to set up an industrial base. I don't think you want to look at anywhere else. But I tell you, well, we applaud the Ethiopians for this. I'll just tell you something very quickly. I'm a relatively newcomer to Twitter. You can see my page. I only have 4,000 followers. But seriously, you've seen some people who have 100,000 and 1 million followers. I feel pretty bad. There's a reason why I'm going to tell you this. Because ሌላው የኢንቨስትመንት አማራጭ በኢትዮጵያ የኢንፍራስትራክቸርና የኤነርጂ ዘርፍ ያለውን የኢንቨስትመንት መስክ መግለጽ ነበር። ይህንን የውይይት መድረክ የመሩት ሎርድ ሼክ ሲሆኑ በበኩላቸው እንደተናገሩት increasing investor confidence. I looked at what Moody has said. Moody has awarded Ethiopia credit profile of B1 stable rating due to its strong growth prospects, prudent fiscal management, and large and stable donor inflows. Now, one thing I was very much impressed by what I found in Ethiopia, and that is there is very little corruption. This is music to my ears because I was one of the parliamentarians who looked at the bribery bill before it became act, because we the British are forbidden to give and take bribes. And the other point, obviously, as someone who's involved in humanitarian issues, I was very glad to note that Ethiopia has met its Millennium Development Goal. In regard to energy, I would like to make the following comments. Ethiopia hopes to increase its generation of electricity from 4,200 megawatts to 37,000 megawatts over the next 25 years. And the increase of production, I think, is hopefully going to be by renewable means. This is something, again, which is music to my ears, because I do care about environment, and my maiden speech in Parliament was on environment. And I was also pleased to note that Ethiopia hopes to reduce its carbon emission by 64% by 2030, and I'm told that you're proceeding with the construction of the Grand Dam on Blue Nile, which will produce about 6,000 megawatts. በኢንፍራስትራክቸር እና በኤነርጂ ዘርፍ ያለውን የኢትዮጵያን ኢንቨስትመንት አማራጭ ወይዘሮ አዜብ አስናቀ የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ኮርፖሬሽን ዋና ስራ አስፈጻሚ አቅርበዋል።
In fact, we have the energy policy, which is recently revised, and that energy policy actually encourages investment in generation, especially in generation of renewable energy sources. So previously, our policy was limited to a certain megawatt, up to 50 megawatt generation only. But now there is no limitation, and from any renewable energy source, any investor can come in and work on generation of energy. So, of course, the private sector participation is also encouraged very much at this, especially in the GTP2 program. We have a very big and ambitious plan to generate a lot of energy and related structures as well. So the private sector is very much encouraged to come in and invest in the energy sector with no limitation of megawatt capacity. So we have only to make sure that it's from renewable energy source, because Ethiopian energy policy supports greatly green economy, green energy as well. በኢነርጂና በኢንፍራስትራክቸር ዘርፍ ባሉ አማራጭ የኢንቨስትመንት መስኮች ላይ ለባለሀብቶች ማብራሪያው መቅረቡም ቀጥሏል። በኢትዮጵያ ውስጥ የአሜሪካን ኩባንያ በመሆን በኢንቨስትመንት በተለይም በኢነርጂ ዘርፍ ላይ ተሰማራው የዱቬንተስ ቴክኖሎጂ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ዳንኤል ግዛው በበኩላቸው ማብራሪያ ሰጥተዋል። በኢትዮጵያም የጂኦተርማል ኢንቨስትመንት ላይ የተሰማራው ክላፍ ጂኦተርማል በበኩሉ በኢትዮጵያም ኢንቨስትመንት ገጽታ ላይ ልምዱን እንዲሁም አካፍሏል። ከተሳታፊዎችም ጥያቄ ቀርቦላቸው ምላሽ ሰጥተዋል። Talking about geothermal, I just want to get an understanding of how a private developer would be able to come into Ethiopia and develop a project from scratch without really understanding what the geothermal potential is. How does he get security for his investment in the initial stages of the project? Do you sign a PPA with the tariff without knowing? I mean, just the whole development process of actually getting to the process of understanding what the geothermal potential is. How does that work? George, do you want to take that, George? Yeah, sure. The early stage risk of developing a resource up to a certain point, up to usually the point at which you would consider exploration drilling. Exploration drilling is your first major step up in terms of capital required. It's predominantly equity as well. It's very difficult to get financing for exploration drilling because of the risk associated with it. We would predominantly look at, by that stage, we'd look at having about a 60% probability of success on our wells. That would be our target by the time we reach exploration drilling. Before that, most of our work has been done through what you call MT, magnetotelluric work, which is equivalent to seismic, so it's early stage data gathering. After the MT, we would then look to approach AZEB and start talking about PPA. PPA would come before you would commit to exploration drilling. So you are doing it on a not a certainty, but you're doing it on an indication and a fairly well-educated basis for how big your resource is, how much it's going to cost to develop. Okay, last question now. There was a gentleman who wanted to ask you a question. Yes. Yeah, Tariq Mohammed. Could you identify yourself, sir? Yeah, my name is Tariq Mohammed from PACE Group, and my question is really about PACE. In Africa, development is at a slow pace for different reasons. In Ethiopia, it's also a slow pace, seems, but for very good reasons. My question is really, it's normally money that really catalyze huge investment, like investment in infrastructure, electricity development. So where does Middle Eastern capital stand in terms of development in Ethiopia? Actually, we don't categorize any region. As long as it's a legitimate financing, we accept. So that is it could be from United Kingdom as well. Oh, yeah, from anywhere. As long as it's legitimate, good. Yes. Everybody's welcome in Ethiopia. Yeah. Does that answer your question? የኢትዮጵያና የብሪታንያ የ2015 የንግድና ኢንቨስትመንት መድረክ ውይይቱን በመቀጠል የቀድሞው የብሪታንያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ፒተር ሄን በመሩት መድረክ የኒው ኤጅ ጋዝና የነዳጅ ፍለጋ የኢንቨስትመንት ቡድን ስራ አስፈጻሚ ፓትሪክ በርድ በበኩላቸው በኢትዮጵያ የነበራቸውን የኢንቨስትመንት መስክ እንዲህ ሲሉ ገልጸዋል።
So here's effectively what this is a license map of Ethiopia showing how the Ministry of Mines divides the country up into exploration blocks and awards those on a competitive basis to international and local companies. And our blocks are marked there in orange. And in El Quran, we have confirmed a gas and condensate, that's a form of very light oil, discovery in 2014. So that's a good start. We've been in the country for quite some time. It was actually our first investment after the company was formed, and we've spent upwards of $50 million so far. So we're very motivated to move this gas discovery to development. As I mentioned, there are some challenges. The remote location and the distance to market is an issue. And we'll come on to that a little later. Just a few words on the geology. The fields and discoveries that I mentioned lie in a very big and largely unexplored basin, which is in geological terms known as the Ogaden Basin. And you can see here the Caleb development project, which is currently being operated by the Chinese company PolyGCL, who are drilling and are expecting to build a pipeline to export the gas, which I think I showed on my previous slide here. That's a project that should mature over the next 2 to 4 years. So we're not alone in our efforts, and I think that if we're going to be successful, it's going to call for cooperation between the companies in the area to co-develop and export the oil and gas. በሌላ በኩል ወይዘሮ ሂሩት ዘመነ በኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የቢዝነስ ዲፕሎማሲ ዳይሬክተር ጀነራል በበኩላቸው በኢትዮጵያ ያሉ አማራጭ የኢንቨስትመንት ዘርፎችን ሲገልጹም On metallic minerals I have mentioned gold is the most expected. In industrial minerals we have lime and marble stones, which are in fact the marble stone side is a good story for export diversification, as we are not only using this mineral for local consumption but after polishing and readying it for export, also serving as a foreign currency earning sector. The lime is one of the most important minerals in Ethiopia because it is substantially contributing to the expansion of the cement industry. As you might know, Ethiopia is currently self-sufficient in cement industry. This was an area of unsaturated investment opportunity many years back. Now we have done that, but due to the increase of construction and the rise of different kinds of mega projects, there will be a possibility of opening up this investment again in the future. ሰርከም ሚነራልስ ሌላው በኢትዮጵያም ካሉ ታላላቅ የብሪታንያ ኢንቨስትመንቶች ውስጥ አንዱ ነው። ይህ ኩባንያ ማኔጂንግ ዳይሬክተሩ ብራድ ሜል መድረኩን ተረክበው ስለ ኩባንያቸው የኢትዮጵያም ቆይታም ሲናገሩም A big project in Ethiopia. Circum Minerals is developing what will probably be the largest direct foreign investment project in Ethiopia. It's a $2.5 billion investment to produce 2.75 million tons of potash salts out of the Danakil Basin in north of Ethiopia and then export it out through the port of Djibouti to supply markets in India, Malaysia, Indonesia, and South China. To date, the company spent about $50 million on the development of the project and is at the point of completing the mining license, which should be done in the next few months, and we have started the major financing process for the project. ኢትዮጵያም ለብሪታንያ ባለሀብቶች በቱሪዝም ዘርፍ ያላትን የኢንቨስትመንት ምቹ አማራጭ ሁኔታዎችን በቱሪዝም ድርጅት ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ሰለሞን ታደሰ በኩል አቅርባለች። አቶ ሰለሞን ታደሰ የኢትዮጵያ ቱሪዝም ገጽታዎችን አንድ ባንድ ተንትነው በማቅረብ ባለሀብቶች በእነዚህ ከፍተኛ ለውጥና ምርታ ያሳየ የኢትዮጵያ ቱሪዝም ገጽታን ከፍ ለማድረግና ቢሰሩባቸው ከፍተኛ ኢንቨስትመንት መስክ መሆናቸውን ጭምር ያመላከቱ መሰረተ ልማቶችን አቅርበዋል። እንዲሁም አክለውም ከቱሪዝም መሰረተ ልማት ግንባታዎች አንጻር ሰፊ ዕድሎች በኢትዮጵያ መኖራቸውንም ገልጸዋል። በሌላ በኩል በማኑፋክቸሪንግ እና አግሮ ፕሮሰሲንግ ዘርፍ ያሉ አማራጭ የኢንቨስትመንት መስኮች ላይ ውይይቱ ተደርጓል። ውይይቱን የመሩት የቀድሞው ጋዜጠኛም ሪቻርድ ዲክሰን በበኩላቸው ሲናገሩ On May the 28th that year, I remember it very, very clearly,
And I also got to know Prime Minister Meles. I got one of the first interviews with him when the war was still going, and I didn't realize it at the time, but I also got the last interview with him, and I was a great admirer of his vision. So I won't pretend I'm an expert on Ethiopia or even understand it, because it is a very complicated place, but it's been a very big part in my life. And what's always impressed me is the strength of Ethiopia and Ethiopians going through good times, bad times, but still keeping very strong, and also the creativity of Ethiopia. I'm always astonished at the way people can make things happen that would, I think if it happened in this country, people would give up or just curl up and die, and yet somehow Ethiopians managed to keep going. በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የቢዝነስ ፕሮሞሽን ዋና ዳይሬክተር አቶ ንጉስ ከበደም የኢትዮጵያን የእድገትና የለውጥ እቅድ በማስመልከት ማብራሪያ የሰጡ ሲሆን በተለይም ይሄው የእድገትና የለውጥ እቅድ ለባለ ሀብቶች የሚሰጠውን እድልም አንድ ላይ አቀናብረው ቀርበዋል። የኢትዮጵያም የግብርና ትራንስፎርሜሽን ኤጀንሲ ከፍተኛ ዳይሬክተር አቶ ምዕራፍ ማርከስ በበኩላቸው ዋና የተባሉ የኢንቨስትመንት አማራጮችን ለብሪታንያ ባለሀብቶች በዚሁ መድረክ አቅርበዋል። Feed production, given that there's increased production in corn, soybean, maize in Ethiopia, you can also get into the feed business. You can also get into the abattoir business, where you can actually do the meat the meat processing, or the cattle ranching. So this is a very specific investment opportunity where a lot of work has been done, and a lot of support services are there for you to come and invest in it. TEF. For those of you who do not know much about TEF is it's only 99% of the production of TEF takes place in Ethiopia. But there's a huge market for processed TEF because of the gluten-free market in the world. Some of you may know about quinoa, which is, it's a superfood, and it's a craze. It's a multi-billion-dollar business. የኢትዮጵያና የብሪታንያ የንግድና ኢንቨስትመንት መድረክ ማጠቃለያችን የሚሆነው በብሪታንያ የኢትዮጵያ ዳያስፖራ ማህበር በበኩሉ ያቀረበውን ጥያቄና በመድረኩ የተሳተፉ የብሪታንያና የኢትዮጵያ ባለሀብቶች የሰጡንን አስተያየት በማቅረብ ወደ ዕለቱ ሁለተኛው ምዕራፍ ዝግጅት እናመራለን። We've been invested in Ethiopia now for something like 10 years, and we've been trading with Ethiopia something like 100 years. So we know Ethiopia very well. It's our second home as a company and as a person. It's a very welcoming environment. It's a very good place to do business. I think the advice would be, don't wait too long, invest. The opportunities are there. It's not an easy road. You have to work hard, but you have to work hard in any country in the world. So come now, invest, work hard. I think we fully understand the government's policies. We fully understand GTP1, we fully understand GTP2. We are goal aligned with those things. I think I've been coming to Ethiopia for 25 years now. Every year I come, it's better than before. Every month I come, it's better than before. Who would have imagined a railway in Addis? Who would have imagined a new railway to Djibouti? Who would have imagined a new road, from Adama to Addis? These are fantastic developments, and the generation of electricity. There are issues with power distribution, but power generation now is working. As investors, it's frustrating for us, and we wanted to go faster. But, if you measure it on a day-by-day, week-by-week basis, the government are working very hard to improve the environment. We understand it. If they go faster, we'll go faster. Thank you. What's your future plan? More Ethiopia is extremely important to us as a country. We are pretty well 50% in the UK and 50% in Ethiopia. What we envisage for Ethiopia, we are currently 1,600 employees in Ethiopia, which is quite significant. And I would expect that to be 4 times bigger within about 5 years. So we're determined to do our part towards GTP2. Thank you.
God bless. ስሜ አብርሃም አበበ ይባላል። አብርሃም አበበ አጠቃላይ ላኪ ማኔጀርም ባለሀብትም ነኝ። አብርሃም አበበ ማለት በጥራጥሬ ላኪነት ከኢትዮጵያ በአንደኛ ደረጃነት የሚጻፍ ነው። የንግድ ሚኒስቴር ለ2-3 ጊዜ ያረጋገጠው ነው። አሁን እዚህ በመምጣቴ በጣም ደስተኛ ሆኛለሁ። ሁለት የእንግሊዝ ዜጋ ሰዎች በአንዳንድ አብሮ በመስራት ፓርትነር ዲስከሽን አድርጌያለሁ። እንግዲህ አንዱ በሻይ ቅጠል ስራ ሻይ ቅጠል ለማምረት የፈለገ ሰው ነው። አንዱ ደግሞ ወደዚህ የምናስገባው ወደዚህ ሀገር ወደ እንግሊዝ ሀገር ነጭ ቦለቄ፣ ፒንቶ ቢንስ፣ ናጀር ሲድ የሚባሉ ምርቶች እናስገባለን። በዛ ኮንዲሽን ላይ እዚህ እንግሊዝ ሀገር የሚሰራ ሰው አግኝቼ በቃ ረክቼ ደስተኛ ሆኛለሁ። በጣም ሁሌ ቢደጋገም ደስተኛ ነኝ። እንዲህ ያለ ነገር ዝግጁ ናቸው፣ ደስተኛ ናቸው። በሰጠናቸው ኮንዲሽን ሁሉ የሚጠይቁን ነገር ኳሊቲ ነገር ብቻ። ኢሮፕ ስለሆነ ኢሮፕ ኳሊቲ ይፈልጋልና በኳሊቲ ደረጃ ጥሩ ነገር አቅርቡ ብቻ። ከዚህ ውጪ አብሮ ሼር ለማድረግ ፈቃደኛ ናቸው። ኢትዮ-ዩኬ ቢዝነስ ፎረም ከ2011 ላይ እንደዚሁ አዘጋጅተን ነበር። እነዚህ ዲያጆ ምናምን ትልልቅ ስምምነት የተደረገባቸው ፎረሞች ነበሩ። ከ2011 በኋላ ለሁለተኛ ጊዜ ስናደርገው ነው። በትክክል ለመናገር በጣም የተዋጣለት ፎረም ነው ማለት ይቻላል። በተገኘው የሰው ቁጥር እንደምታውቀው የዚህ ሀገር ባህል ሙሉ ቀኑን የሚውል የእንግሊዝ ፕራይቬት ሴክተር ማግኘት በጣም ከባድ ነው የሚሆነው። እንዳየኸው ሙሉ ቀኑን በሙሉ እንዳለ ሁሉንም ሴሽን ነበር የተከታተሏቸውና ከሞላ ጎደል ጥሩ ነው። እጅግ ካለፈውም የተሻለ ነው ማለት ይቻላል። ግን የተሟላ ነው ማለት ይቻላል ከዚህ በኋላ ሄደን በምናደርገው ክትትል ነው የሚሆነው። የአንድ ቀን ስራ የአንድ ቀን ፎረም ስራ አይደለም። ከዛ በኋላ የሚደረገው ክትትል ነው እንግዲህ ወደ ውጤት ይወስደናል ብለን የምንለው። ግን በለፋ ነው በመጣንበት አግባብ ስናየው ግን ፐርፌክትሊ ጥሩ ነው ማለት ይቻላል። ዋፋው ማርኬቲንግ እንግዲህ እንዲህ አይነት መድረኮችን በተለያዩ ጊዜያት ያዘጋጃል። እነዚህ መድረኮች ውጤታማ መሆናቸውን ከመከታተል ከውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ጋር ከኢንቨስትመንት ኮሚሽን ጋር አብሮ በመስራትስ ምን እየሰራ ነው ማለት እንችላለን? እንግዲህ እነዚህ ከኢንቨስትመንት ፎረም ካደረግን ማግስት ክትትል እናደርጋለን። እኛ ወደ ኢትዮጵያ የመጡትን ከሞላ ጎደል ክትትል እናደርጋለን። ወደ ኢንቨስትመንት የሚገቡትንም እንከታተላለን። ዞሮ ግን አሁንም ቢሆን የሚቀሩ ነገሮች ብለን የምናስባቸው በተቀናጀ መንገድ ከኢንቨስትመንት ኮሚሽን ከውጭ ጉዳይ ጋር ተቀናጅቶ መስራቱ የሚቀረው ነገር አለ። በግል ግን በራሳችን የምንከታተላቸው ውጤቱን ግን የራሳችን ዲፓርትመንት አለ፣ እሱ እንከታተላለን። ወደ ኢትዮጵያ የመጡት እነማን ናቸው፣ ኢንቨስት ያደረጉት እነማን ናቸው፣ ከዛ በኋላ የተመለሱት እነማን ናቸው የሚለውን እሱን በደንብ እንሰራለን። ወደ ኢትዮጵያ የመጡትንም ኢንቨስተሮች ሳፖርት እናደርጋለን። የንግድና ዘርፍ ማህበራት እንግዲህ አንዱ ስቴክሆልደር ሆኖ አብሯችሁ ሲሰራ ነበር ከውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ጋር በመተባበር ማለት ነው። እዚህ የመጡት ነጋዴዎችስ ምንድነው ፊሊንጋቸው? ባሰቡት ልክ አግኝተውታል መድረኩን? ምናልባት ኮሚኒኬት ስታደርጉ ስለነበር ነው። እንግዲህ ቻምበር ኦፍ ኮሜርስ እና ዋፋ በጋራ ነው እየሰራን ያለ ነው። አሁን ከተወሰነ ጊዜ በኋላ በጋራ ነው እየሰራን ያለ ነው። የፕራይቬት ሴክተሩ ወደዚህ የሚመጣውን ብቻ ሳይሆን አጠቃላይ ከፕሮግራም ጀምሮ በጋራ ነው እየሰራን ያለ ነው። እስካሁን ከመጡት ባለሀብቶች ወደ 80 የሚጠጋ ይመስለኛል የመጣው ባለሀብት። ከመጡት ውስጥ በአብዛኛው ልምድ አግኝተንበታል የሚል ነገር አለ። አድራሻ ተለዋውጠዋል፣ ልምድ አግኝተዋል፣ የተወሰነ ቢዝነስም አግኝተዋል። ይሄኛው የበለጠ ደግሞ አሪፍ የሚሆነው ከሄድን በኋላ የሚደረገው ክትትልና ከዛ ምርት ወደ ኢትዮጵያ ከላኩና ጀቢ የሚሆን አንደር ላይሰንሲንግ ላይ መግባት ሲጀምሩ ያኔ የበለጠ ብዙ መናገር ይቻላል። አሁን ግን የመጀመሪያው ቀን ፎረሙ ባለሀብቶቹም ደስተኛ እንደሆኑ ነው እኛን የሚገባኝ ማለት ነው። በአጠቃላይ እንግዲህ መድረኩን በተመለከተ ይሄ ሊባል ይገባዋል የሚሉት ነገር ካለ? እንግዲህ መድረኩ በዚህ ሀገር ያው ለንደን ላይ እንደዚህ አይነት ፎረም ማዘጋጀት ያው እንደሚታወቀው ከባድ ነው ከሲስተሙ ጀምሮ። ለኛም ለቻምበር ኦፍ ኮሜርስ አጠቃላይ ይህን ዝግጅት ላዘጋጀው አካል ጥሩ ስራ ሰርተናል ብለን ነው የምናስበው። በተለይ በዚህ የሚገኘው የኢትዮጵያ ኤምባሲ ዲኤምኤ፣ በዋነኛነት ዲኤምኤ አለ። እንደኛ አይነት ተቋም በዚህ አብረን በኤምኦዩ ተፈራርመን የሰራ ነው። የለንደን ኤምባሲ ኢትዮጵያ የሚገኘው አጠቃላይ በመተባበር የተሰራ ስራ ነው የሚሆነው። በዋነኛነት ትልቁ ስራ የየድርሻችንን ብንወስድም ሁሉም በመተባበርና በመተጋገዝ የሰራው ነው። ውጭ ጉዳይም ትኩረት ሰጥቶ የሰራው ነው።
በጣም አሪፍ ስራ ነው ማለት ይቻላል። ከዚህ ያገኘናቸው ነገሮች ብዙ ነገሮች ናቸው ማለት ይቻላል። ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን ከዚሁ የንግድና ኢንቨስትመንት መድረክ ጎን ለጎን በብሪታንያም የኢትዮጵያ ኤምባሲን ከለንደን ቻምበር ጋር በመተባበር የኢትዮጵያ ኩባንያዎች ከብሪታንያም ባለሀብቶችና ኩባንያዎች ጋር የፊት ለፊት ውይይት በተናጥል የሚያካሂዱበትን እድልም ፈጥረዋል። በተለይም በቅባትና ጥራጥሬ ላኪነት በጨርቃጨርቅና ቆዳ ውጤቶች ላይ የተሰማሩ 40 የኢትዮጵያ ባለሀብቶችና ኩባንያዎች በተመሳሳይ ከ40 የብሪታንያ ኩባንያዎችና አስመጪዎች ጋር የኔትወርኪንግ ስራና የቢዝነስ ግንኙነቱን ወደ ላቀ ደረጃ ስለሚያደርሱበት ሁኔታ በጋራ መክረዋል። የብሪታንያ ኩባንያዎች የኢትዮጵያ ምርቶችን ወደ ብሪታንያ ገበያዎች ስለሚያስገቡበት ስርዓትም በጋራና በተናጠል ተወያይተዋል። በኢትዮጵያ የብሪታንያ አምባሳደር ግሬግ ዶሪ በዚህ ወቅት ባደረጉት ገለጻ የሀገራቸው ኩባንያዎች በኢትዮጵያ በከፍተኛ ደረጃ ኢንቨስት በማድረግ ተጠቃሚ እንደሆኑ በመግለጽ ሌሎች አዳዲስ ኩባንያዎችም ወደ ኢትዮጵያ ቢገቡ ሀገሪቱ ምቹ ኢንቨስትመንትና የገበያ ዕድል እንዳላት ገልጸዋል። በተመሳሳይ በአዲስ አበባ የሚገኘው የብሪታንያ ኤምባሲም ለብሪታንያ ባለሀብቶች በኢትዮጵያ ድጋፍ ለማድረግ ዝግጅቱ እንዳለው ጭምር ነው አረጋግጠው የገለጹት። ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን የዛሬው ፕሮግራማችን አሁንም ይቀጥላል። ዶክተር ቴዎድሮስ አድሃኖም በብሪታንያም የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት ሚኒስትር ፊሊፕ ሃመንድ ጋር ስለ ሁለቱ ሀገሮች ግንኙነት ውይይት አካሂደዋል። በተለይም ሁለቱ ሀገሮች መካከል ስላለው ወቅታዊ የፖለቲካ የኢኮኖሚና ሁለቱ ሀገሮች በየዓመቱ የሚያደርጓቸውን የፖለቲካ ምክክር መድረክም አንስተዋል። የአፍሪካ ቀንድና የኢትዮጵያ ሚና እንዲሁም በአፍሪካ ቀንድና አካባቢው ኢትዮጵያ እያደረገች ስላለው የሰላም ጸጥታን የማስከበር ስራ ዙሪያ ሰፊ ውይይትም አካሂደዋል። በተመሳሳይ ለንደን ወደሚገኘው የኢትዮጵያ ኤምባሲ በአካል በመገኘት ስለ ሁለቱ ሀገሮች እና ስለ አፍሪካ ቀንድ ከዶክተር ቴዎድሮስ አድሃኖም ጋር ውይይት ያካሄዱት ጀርሚ ኮርቢን የብሪታንያ ሌበር ፓርቲ ሊቀመንበርና ሻዶው ጠቅላይ ሚኒስትር ነበሩ። ዶክተር ቴዎድሮስ ለጀርሚ ኮርቢን ስለ ኤርትራም፣ ስለ ሶማሊያም፣ ስለ ደቡብ ሱዳንና በአጠቃላይ በኢትዮጵያና በአፍሪካ ቀንድ ስላለው ወቅታዊ ሁኔታም ማብራሪያም ሰጥተዋል። እንግዲህ በኢትዮጵያና በብሪታንያ መካከል የተካሄደውን የ2015 የንግድና ኢንቨስትመንት ፎረም እና የሁለትዮሽ ውይይት እንዳበቃ ዶክተር ቴዎድሮስ የመሩት ልዑክ ውይይቱን ያካሄደው ለንደን በሚገኘው የፌስቡክ ቢሮ ነበረ። በዚሁ የውይይት መድረክ ላይ በ2030 ለሁሉም አፍሪካውያን የኤሌክትሪክ ኃይልን ስለማቅረብ በሚል ርዕስ ዶክተር ቴዎድሮስን ጨምሮ የብሪታንያ የውጭና የኮመንዌልዝ ጉዳዮች ሚኒስትር፣ የቀድሞው የተባበሩት መንግስታት ዋና ጸሐፊ ኮፊ አናን፣ የአፍሪካ ህብረት ሊቀመንበር ዶክተር ዳላሚኒ ዙማ፣ የናይጄሪያ ምክትል ፕሬዚዳንት፣ የሶማሊያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር እንዲሁም ቦብ ጊልዶፍ እና ሌሎች መንግስታዊና መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች ተወካዮች በዚህ መድረክ ላይ ተገኝተዋል። ድህነትን ለመዋጋትና በውጭ እርዳታ ላይ ያለ ጥገኝነት ለማስወገድ ያግዛል የተባለውና በዘላቂነቱ አስተማማኝና በውጤቱም አዋጭ የሆነውን ከፀሐይ ብርሃን የሚገኝ ኤሌክትሪክ ኃይል ማበልጸግንና ለገበያ ማቅረብን ዓላማ ያደረገው ይኸው መድረክ አፍሪካም 70 ከመቶ ህዝቧ የኤሌክትሪክ ተጠቃሚ እንዳልሆነም 50 ከመቶ የሚሆነው የአፍሪካ ቢዝነስም አስተማማኝ የኤሌክትሪክ ኃይል አቅርቦት የሌለው መሆኑን ተመልክቷል። የአፍሪካ ሀገራት የኤሌክትሪክ ወጪያቸው አጠቃላይ የሀገር ውስጥ ምርት ከ2 በመቶ የጂዲፒ የሚወሰድ በመሆኑ ወጪው መናሩን ያመላከተ ውይይት ነበረ። የብሪታንያ የውጭና የኮመንዌልዝ ጉዳዮች ሚኒስትር በበኩላቸው በአፍሪካ በአብዛኛው በነዳጅ ኃይልና በማገዶ እንጨት ላይ የተመሰረተ ኤሌክትሪክ አመንጭ የሆኑ ስራዎች እንደሚካሄዱና ይህም አዋጭ ያልሆነና ጉዳት ያለው መሆኑን ጭምር ጠቁመዋል። የአፍሪካ ህብረት ሊቀመንበር ዶክተር ዳላሚኒ ዙማ በበኩላቸው አፍሪካ የተያያዘችው የታዳሽ ኃይልን የማበልጸግ ስራ ለዘላቂ ልማት ወሳኝ መሆኑን አፍሪካም ከብክለት የጸዳ ልማትን ለማካሄድ እንደሚረዳ ጭምር ገልጸዋል። ዶክተር ቴዎድሮስ አድሃኖም በበኩላቸው የኢትዮጵያን ተሞክሮ በዚህ መድረክ ላይ አቅርበው ነበረ። Thank you very much. First of all, I would like to thank my brother Khan for inviting me. This is a great campaign.
And what I believe is the megawatts, kilowatts, and the household level solar energy actually doesn't contradict. It can help each other. In Ethiopia, that's how we're doing it. The megawatts for industrialization, especially employment. For employment, it's very important for industrialization. And as you know, we're now aiming to have a carbon neutral energy by 2030. And we're building mega dams, wind energy, and also geothermal. That can help our industrialization. On the other hand, we're also expanding our household level solar energy. As we speak, we have only 125,000 households covered, but in the next 5 years, it will reach 3.2 million. So you can use the mega kilowatt to industrialization and the solar to household. So we can do both. And I'll tell you one story that really encouraged me. I met an Ethiopian migrant to the US. His name is Hizgias Dufera. And after visiting his grandmother, like Elizabeth actually in Ethiopia, he was encouraged, by the way, Karibu Sana, Karibu. He was encouraged to innovate something to help his grandmother. And I remember the solar energy that he innovated is called Dufsar. He showed me just a portable one in New York. And this migrant contributing to the economy of the US at the same time solving the problems of his home country, Ethiopia, and how a migrant can contribute to both. And we consider this as a brain gain, actually, that brain we lost some time ago. So I think this kind of partnership can also help. He is now poised to start his assembly plant in Ethiopia. By the way, I would like to also inform you that we have already started producing the panel locally in Ethiopia, and this will help us in really expanding fast. Thank you for this campaign, and hope to join you in signing after studying the text that you have provided us. የአፍሪካን ልማት ባንክ ምክትል ፕሬዝዳንት አቶ ሰለሞን አስመር በአፍሪካን ከበካይ ነፃ የሆነ ኃይል ለማዳረስ የአፍሪካ ልማት ባንክ ቀዳሚ አጀንዳ አድርጎ መያዙን ጭምር ነው በዚህ መድረክ ላይ የተናገሩት። የዶክተር ቴድሮስ አድሃኖም የብሪታንያ ቆይታም ያተኮረበት ሌላው መድረክ በብሪታንያ በቻይናና በአፍሪካ ትብብር ለኢንቨስትመንትና ለእድገት በሚል መርህ የተካሄደው የውይይት መድረክ ነበር። ብሪታንያና ቻይና በአፍሪካ መዋዕለ ንዋይ ፍሰትና እድገት እንዴት ተቀናጅተው መሰራት እንደሚገባቸውና አፍሪካም የግብርናና የአግሮ ፕሮሰሲንግ ማዕከል መሆኗ ተጠናክሮ ስለሚቀጥልበት ሁኔታ ላይ አትኩሯል። ይህ መድረክ ኢትዮጵያን ከአፍሪካ በመምረጥ ለዚሁ እየተጋበዘ ሲሆን የቻይናና የአፍሪካን ኢንቨስትመንት ግንኙነት የምዕራቡ ዓለም ካለው ጥርጣሬ የሚያገልና የምዕራቡ ዓለም ከቻይና ጋር ልዩነቱ እንደተጠበቀ ሆኖ በጋራ የአፍሪካን እድገት ለማፋጠን በሚያስችሉ እድሎች ላይ ተወያይቶበታል። የብሪታንያ የዓለም አቀፍ የልማት ትብብር ሚኒስትር ጀስቲን ግሪኒንግ የአፍሪካን ቀደምት ሁኔታዎች እየተለወጡ መምጣታቸውን በመግለጽ ዓለም አቀፍ የአጋርነት ትብብሮችንም እየጠናከሩ መሄዳቸውን ገልጸዋል። Africa Development Fund, since being established in 2006, has so far invested around $3 billion in over 80 projects in more than 30 countries, leveraging total Chinese investment of around $16 billion. And of course, the CDC organisation we have here in the UK has also played a key role in very similarly investing in some of those toughest markets, but showing you can invest and get a return that's not only financial, but also in terms of development results. And I believe that we can really achieve so much more by working together. So I'm delighted to be announcing and launching this new partnership for investment and growth in Africa with the China Africa Development Fund today. And this partnership is going to work with companies from China and the UK and Africa to facilitate responsible investment in manufacturing, in agricultural activities, which have got high potential for exports and job creation, and with a strong focus on both the number but also the quality of jobs that are being created locally,
and a strong focus on creating opportunities for women workers and women-headed businesses. We'll be starting work next month, and that partnership will initially be working with Ethiopia, and it's fantastic to be joined by Minister Tedros, but also Kenya, Mozambique and Zambia. And over the next year, we'll be working alongside governments and private sector representatives in these countries to identify business opportunities in sectors with employment and export potential. የቻይና የልማት ባንክ ሊቀመንበር ሁ ሆይ ባንግ በበኩላቸው ዓለም በግሎባላይዜሽን እየተሳሰረ በመሄዱ ፖለቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ የሆኑ አሉታዊ ክስተቶችን ለመግታት በተበታተነ ሳይሆን በመቻቻልና በመተባበር ከሰራን በጋራ መበልጸግ ይቻላል ብለዋል። ወቅታዊ ጉዳይም ነው በማለት ባበክሮ ገልጸዋል። በመሆኑም የቻይናን የፋይናንስ አቅምን ከብሪታንያ ቴክኖሎጂና ክህሎት ጋር አስተሳስረን በተሻለ ሁኔታም አፍሪካን በልማት የምናገዝ በመሆኑ የሶስትዮሽና ሁሉን ያካተተ የልማት መሰረት ዛሬ ፈጥረናል ብለዋል። ሁ ሆይ ባንግ አክለውም ቻይና በ2020 በአፍሪካ የምታፈሰው መዋዕለ ንዋይ 100 ቢሊዮን የአሜሪካን ዶላር እንደሚደርስ ጠቁመው በእስካሁኑ የልማት እንቅስቃሴው 1.1 ቢሊዮን የአሜሪካን ዶላር ለአፍሪካ ብድር የዋለ መሆኑን ገልጸዋል። በቅርቡም በ35 የአፍሪካ ሀገራት ከ100 በላይ ፕሮጀክቶችን ፋይናንስ ለማድረግ መዘጋጀታቸውንም አመልክተዋል። ቻይና በአፍሪካ ከእንግዲህ ከፍተኛ የስራ ዕድልን በመፍጠርና ማህበራዊ መረጋጋትን ለመፍጠር እንደምትሰራም ጭምር ነው ኃላፊው የተናገሩት። በዚህ መድረክ ላይ የአፍሪካ ህብረት ሊቀመንበር ዶክተር ዳላሚኒ ዙማ በበኩላቸው ይህ አጋጣሚ አፍሪካን የዓለም አቀፍ ትብብር ተጠቃሚ የሚያደርግትና በ2063 አጀንዳ መሰረት አፍሪካም ያላትን እምቅ ሀብት በመጠቀም የአፍሪካ ሀገሮች የእርስ በርስ የንግድ ልውውጥ ትብብራቸውን ማሳደግ የሚችሉበትን እድል ይፈጥራል ብለዋል። የኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዶክተር ቴዎድሮስ አድሃኖም በበኩላቸው ቻይናና ብሪታንያ ዋና ከሚባሉ የልማት አጋሮች መካከል የሚመደቡ መሆናቸውን ገልጸው ቻይናና ብሪታንያም ፋይናንስና ኢንቨስትመንትን አስተሳስረው ለአፍሪካ መዋዕለ ንዋይን በመሳብና ሁለንተናዊ እድገትን ለማምጣት ረገድ ከፍተኛ እገዛ እንደሚያደርጉ ገልጸዋል። ኢትዮጵያም ለዚህ ትብብር ጠንክራ እንደምትሰራ ጭምር ነው በአበክሮ የተናገሩት። I perceive that I'm here in London to address this forum at a very opportune time, as I said earlier, when a high-level delegation from China is on an official visit to the United Kingdom, not only to discuss bilateral issues, but also to come up with a workable strategy on how to forge a UK-China partnership to promote investment and growth in Africa. The forum, I believe, will clarify, as it is pointed out, the respective strengths of the United Kingdom and Chinese governments, and which financial and business establishments could be best combined to stimulate investment and inclusive growth in Africa. This occasion is rendered more agreeable in the sense that this initiative is being undertaken by two important development partners of Africa. It's particularly important for Ethiopia as the country continues to enjoy very fraternal relations and a productive partnership with both the United Kingdom and China. በዚህ መድረክ ማጠቃለያም በቻይና አፍሪካ ልማት ፈንድና በብሪታንያም የዓለም አቀፍ የልማት ትብብር መስሪያ ቤት መካከል የጋራ መግባቢያ ሰነድ የውይይት መድረኩ በተካሄደበት የብሪታንያም የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት ላንካስተር ሃውስ ተፈርሟል። በብሪታንያ የኢትዮጵያ መንግስት ልዑክን በመምራት በተለያዩ የውይይት መድረኮች ላይ የተገኙት ዶክተር ቴዎድሮስ የብሪታንያ ቆይታቸው ማጠቃለያ ለንደን በሚገኘው የቻታም ሃውስ እና በለንደን የኢትዮጵያ ኤምባሲን ከኢትዮጵያና ትውልደ ኢትዮጵያውያን ጋር ያደረጉት ወቅታዊ ውይይት ነበረ።
ዶክተር ቴዎድሮስ በቻተም ሃውስ በወቅታዊ የኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ፖሊሲ ዙሪያ ማብራሪያ በመስጠት ውይይትም አካሂደዋል። ቻተም ሃውስ በለንደን የሚገኝ ነፃም የዓለም አቀፍ ጉዳዮች ፖሊሲ ኢንስቲትዩት ሲሆን ዋነኛ ተልዕኮው ዘላቂ ድህነትን፣ ብልጽግና፣ ፍትሐዊ ዓለምን መገንባት ነው። እንደ አውሮፓውያኖች አቆጣጠር በ1920 የተመሰረተው ቻተም ሃውስ መንግስታት፣ የግሉ ዘርፍ፣ ሲቪል ማህበራትና አባላቱ በዓለም አቀፋዊ ክስተቶች ነፃና እንዳስፈላጊነቱ ሚስጥራዊነታቸው የተጠበቀ ውይይቶችን እንዲያካሂዱ የሚያመቻችና ከግጭት ይልቅ መፍትሄ አፈታትና መጣጥ ላይ ያተኮረና ምሁራን ተሳታፊዎች በአጀንዳው ዙሪያ በአዎንታዊነትና አዎንታዊነት ጉዳዮች ዙሪያ ላይ እንዲተቹ እድልን የሚሰጥ ተቋም ነው። ዶክተር ቴዎድሮስ አድሃኖም በዚህ ኢንስቲትዩት ተገኝተው በተደጋጋሚ ማብራሪያም የቀረቡ ሲሆን በእርግጥ ይህ ኢንስቲትዩት ከኢትዮጵያ ጉዳይ ጋር በተያያዘ መምከርና ማስመከር የጀመረው የቅርብ ጊዜ ትውስታ ነው። በስካኑ የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ መለስ ዜናዊ ለአንድ ጊዜ፣ ዶክተር ቴዎድሮስ አድሃኖም ደግሞ ለሁለተኛ ጊዜ ውይይትን አካሂደዋል። ዶክተር ቴዎድሮስ በቅርቡም በዚሁ ቻተም ሃውስ ተገኝተው ባደረጉት ውይይት በኢትዮጵያ የውጭ ግንኙነትና በዓለም አቀፍ የትኩረት አቅጣጫዎች ዙሪያ ትንታኔ ሰጥተዋል። የኢትዮጵያ የውጭ ግንኙነት መርህ በወቅቱ ዶክተር ቴዎድሮስ አድሃኖም እንዳሉት ዲሞክራሲና ልማትን ያስተሳሰረ ሲሆን ይህኑ ለመሸከም የሚችል ተቋማዊ አደረጃጀትን በመፍጠር ተጠናክሮ በኢትዮጵያ እየቀጠለ እንደሆነም አመልክተዋል። We have made progress. We are able to start building a constitutional system and institutions that recognize and accommodate our diversity, ethnic, religious, and others. Of course, our system is a work in progress, a nascent democracy, but here too we have started to observe significant gains. Here too we are ready to learn from others, strengthen our democratic institutions, nurture a democratic culture and tolerance, and ensure the full participation of our people in the country's political, economic, and social process. So for us, the twin, that's the democracy and development, are the alpha and omega of our country's survival. So that's why we always say we need to do our homework first. The internal strength is key to national security, and especially the twin, the democracy and development. However, we realize that our development will be more sustainable if there is a shared vision and action for peace and development in the whole of our sub-region. Ethiopia therefore attaches utmost importance to its relations with its neighbors and believes that creating the economic conditions of regional integration is vital. It's accordingly taking concrete action to promote regional integration by linking the sub-region with massive infrastructure developments. In this regard, our road link with Djibouti and Sudan is creating an enabling environment for trade and people-to-people contacts, and the standard gauge rail linking Ethiopia and Djibouti is expected to be operational early next year. The Ethiopian side of the road linking Ethiopia and Kenya is already completed, and the Kenyan side is nearing its completion. The Lamu Port and Lamu South Sudan Ethiopia Transport Corridor project involving railway, road and port infrastructure is currently underway, also a bit slow. And Ethiopian Airlines has been a leading carrier with an extensive network in our sub-region and beyond. The huge electric power dams Ethiopia has been building are targeted not only to satisfy the domestic demand, but also to supply the region with much needed electric power. Ethiopia has already begun supplying Djibouti and Sudan with electric power and signed with Kenya for 2,000 megawatts more that will be realized after the completion of the Renaissance Dam. That East African pool actually can reach up to Rwanda. Ethiopia has been promoting the idea of equitable water sharing and has now embarked upon an environmentally sound hydroelectric project that will provide a win-win situation to all the countries involved. የዶክተር ቴዎድሮስ አድሃኖምን ማብራሪያም ተከትሎም ከቢቢሲም ከሶማሊያም ከደቡብ ሱዳን ከኤርትራ ከኢትዮጵያና ከኬንያ የተለያዩ ፖለቲከኞች
የሚዲያ ባለሙያዎችና ምሁራን እንዲሁም ከብሪታንያ የተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎች የመጡ ምሁራን ጥያቄዎች አቅርበው በዶክተር ቴዎድሮስ አድሃኖም ምላሽ ተሰጥቶባቸዋል። The BBC, I just wonder whether you could explain why Kenya has a very serious problem with Al-Shabaab and Ethiopia doesn't seem to have such a serious problem with Al-Shabaab inside its territory, even though both have got large ethnic Somali populations, both have troops inside Somalia and both have long, porous borders with Somalia. Al-Shabaab's target was Ethiopia, and when it started even as Al-Ittihad Al-Islamiyah, and they were bombing our hotels at daylight, both in Addis and also some of our major regional capitals. So I think we have really analyzed the situation and we have learned a lesson from that. I would prefer to tell you our experience because it would be very difficult for me to say about Kenya. After we assessed our situation, we really designed a clear strategy on how to address the problem. One is, especially our security apparatus is community-based. So not only our citizens in the Somali region, but even the Somali refugees from Somalia in the camps are involved in keeping the security of their areas. I think that was a big lesson because at the initial stage we were trying to target the combatants through our security and military apparatus only. So when you make it community based and give the responsibility to the community, because keeping their peace is also important for them, and the strong relationship or partnership between the security apparatus and the communities started to pay off. So for us, I think that was a very important lesson that we learned from our own challenges. እንግዲህ ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን የዶክተር ቴዎድሮስ አድሃኖም የብሪታንያ ቆይታ ማጠቃለያ የሆነው ከኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን ጋር በለንደን የኢትዮጵያ ኤምባሲ ያደረጉት ውይይት ነበር። በዚህ ወቅት ዶክተር ቴዎድሮስ አድሃኖም ለኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን ስለ ኢትዮጵያ ወቅታዊ የፖለቲካ የኢኮኖሚና ማህበራዊ ጉዳዮች ዙሪያ ማብራሪያና ትንታኔ የሰጡ ሲሆን ከኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን በርከት ያሉ ጥያቄዎች ተነስተው እንዲሁ ምላሽ ሰጥተውባቸዋል። አሁን በቀጥታ ወደ መድረኩ ነው የምናመራቸው። ይመስለኛል ካልተሳሳትኩኝ የኤድማ ምህጻረ ቃሉ የሚለው ኢትዮጵያንስ ዶክተራልና ማስተርስ አካዳሚ ነው። ግን ይሄን ለማድረግ ምንድነው ያደረግነው? በግላችን እየሄድን ነው ዩኒቨርሲቲዎችን እየዞርን ከኛ ጋር እንዲገቡ ያደረግነው። ከዚህም አኳያ ከጅማ ዩኒቨርሲቲ ጋር ሜሞራንደም ኦፍ አንደርስታንዲንግ ተፈራርመናል። ከጎንደር ዩኒቨርሲቲ ጋር፣ ከደብረ ታቦር፣ ከአዲስ አበባ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ ሊስቱ ይቀጥላል። ግን ይሄ የግል ጥረት መሆን የለበትም። በእውነት የግል ወይም የግለሰቦች ጥረት መሆን የለበትም። ምክንያቱም እኛ በሰፊው አስበን ተንቀሳቅሰን ለመስራት ስንል እዚህ ባለስልጣኖች ሲመጡ እንነጋገራለን። እዚህ አሁን በፈቃደኛነት ወደ 60 ሰዎች ተሰባስበው ቢያንስ ያንዳንዳቸው ሁለት ፒኤችዲ ተማሪዎች ሱፐርቫይዝ ለማድረግ ነው የተንቀሳቀስ ነው። እነኛ ሰዎች ግን ወደ ኢትዮጵያ እንዲሄዱ እንፈልጋለን። ኢትዮጵያም ሄደው ከዩኒቨርሲቲዎች ጋር ኮኔክሽኑን ኤስታብሊሽ እንዲያደርጉም ነው ምኞታችን። ያንን ለማድረግ እውነት ትልቅ ቦትልኔክ የሆነብን እርዳታ ከዛ ስላላገኘን ነው። ምክንያቱም እዚህ ብቻ መቀጠል ከዲስታንስ ብዙ ቦንድ መፍጠር አይቻልም በእውነት። ስለዚህ እዚህ ያለው ወገን በዚህ በቀና መንፈስ የተሰባሰበን እንዴት አድርገን ከሀገር ጋር እናገናኘው። በተለይ ደግሞ ቀኑ የተዳረሰ ስለመጣ የእናንተ ድርሻ በዚህ በኩል ምንድን ነው? በእርግጥ እንደዚህ አይነት ስብሰባ ላይ እንደዚህ አይነት ዲቴል መነጋገር ይከብድ ይሆናል። ምን አስበዋል? የኛ ድርሻ የእናንተ ድርሻውን ለምሳሌ 60 ምናምን ሰዎች አሉ ሰልፍለስሊ ጊዜያቸውን ሰውተው ቢያንስ ሁለት ተማሪዎች ሱፐርቫይዝ እናደርጋለን ብለው የተነሱ እነኚህን ሰዎች እንግዲህ ጊዜያቸውን ይሰዋሉ። በስብሰባ በጠራን ቁጥር በራሳቸው ትራንስፖርት ይመጣሉ። እዚህም የመጡ ሰዎች አሉ። ሰዎች እንደው ስም ማንሳት ይሆንብኛል። እዚህ ጋር ወንድም ያለ ዶክተር ኃይሉ፣ ዶክተር ፍነህ ያለ እዛ ጋር አለ ዶክተር ኑር፣ እዚህ ጋር ዶክተር ኤልሳቤጥ አለች፣ እዚህ ጋር ምህት ያለች
ሲነር ነርስ ናርዶስ ፒኤችዲ ተማሪ ኢምፔሪያል ሊስቱ ብዙ ነው። ግን እነኚህን ሰዎች በእውነት ትርጉም ባለው መልኩ ከሀገር ጋር እንዲገናኙ እንፈልጋለን። እንዲገናኙ ደግሞ አትሊስት የትራንስፖርታቸውን ችለን ኢትዮጵያ ቢሄዱና ለዚህ ኮንፈረንስ እንዲሳተፉ ብናደርግ ጠቀሜታው የሁሉም ነው። እንግዲህ ለኢትዮጵያ ኢንዱስትሪያላይዜሽን ትምህርት ባክቦን ነው ካል ሃይሊ ስኪልድ የሆነ ሰው ፕሮዲውስ ካላረግ ቅድም እርሶ የነገሩን ቻይና ውስጥ አሁን ሌበር ኮስት የሆነ ስለሆነ እኛ ሀገር አሁን ስኪልድ የሆኑ ሰዎችን ከስር በደረጃ ቴክኒካል ኮሌጆች እንዳለው አውቃለሁ። ትምህርት ቤቶች ሰከንደሪ ስኩልስ ዩኒቨርሲቲም ውስጥ በዚህ የታሰበ ነገር አለ ወይ? በጎረቤት አገር እንደምሳ አሁን ይሄ ኮምፒውተር ነው 1/4 ቢሮአቸው ውስጥ ካለው ኮምፒውተር 1/4 ማለት ነው። ይሄ ሁላችሁም የምታዩት the only company in the UK ነው ይሄንን የሚሰራው ብሪቲሽ ኩባንያ ነው። እና እኔ ያለሁበት ይሄ እንደውም ሰርቨር ነው። እነዚህ ኮኔክትድ ይሁንና ተማሪዎች እንትን ይላሉ። እድልና ጊዜ ካገኘው እንደውም ቪዲዮም አለኝ አሳየታለሁ እንዴት እንደሚሰራ። ነገሩ በሶላር ነው የሚሰራው። ስለዚህ ከትምህርት ከገጠር ጀምረን ኤሌክትሪሲቲ የሌለበት ኤሌክትሪሲቲ ኢትዮጵያ አሁን እኔም እንደተገነዘብኩት እርሱም ኮንፈርም ያደርጋሉ። አንዳንድ ጊዜ ኤሌክትሪካል ፓወር ሰርጅ አለ። ሰርጁም ኮምፒውተሮቹን ይመታል። ዳስት አለ። በነገራችን ላይ ይሄ ዳስት ፕሩፍ ነው። የሚሰራው ሙቪንግ ፓርት የለውም። ኤሌክትሪሲቲ በሌለበት ገጠር ተማሪዎቹም አስተማሪዎቹም ከዚህ ተጠቃሚ ይሆናሉ። እዚህ ኮምፒውተር ውስጥ ምንድነው የሚደረገው? እንዳለ ካሪኩለሙ ሎድ ይደረጋል። ይሄ የዚህ ካፓሲቲ ለምሳሌ ከ500 ጊጋባይት በላይ ነው ስቶሬጅ 500 ጊጋባይት። ራም ካፓሲቲው ነገሮችን ኢንፎርሜሽንን እንትን ለማድረግ ከ16 ጊጋባይት በላይ ነው። ቶሎ ፍጥነት አለው ማለት ነው። እና ጎረቤት አገሮች እየተንቀሳቀሱ ናቸው። እኔ በአካል በግል እነ ጋና እነ ኬንያ እና በዚህ ምንድነው ያረጉት? ተሰጠኝ እድል ዶክተር ቴድሮስ እንኳን ደህና መጡ። በጣም ነው የምናመሰግነው። ባለፈው ከአመት በፊት ይመስለኛል እዚህ በመጡ ጊዜ አንዳንድ ከተነሱት ጥያቄዎች ኢትዮጵያ ውስጥ የወረዳ አስተዳዳሪዎች ላቅ ያለ እውቀት ቢኖራቸው ቢያንስ ዲፕሎማ ዲግሪ ያላቸው ቢሆን ለእናንተም ሸክሙ ቀላል ይሆናል፣ እንደገናም ደግሞ ለአካባቢውም ሕዝብ የተሻለ ፕላኒንግ የተሻለ ሀሳብ ሊያደርጉ ይችላሉ በሚል ጥያቄ አቅርቤ ነበርና ቢያንስ አንድ በማቀው ቦታ ላይ ከፍተኛ ለውጥ በአጭር ጊዜ ስለመጣ አይ ቲንክ ጥያቄውን እንደወሰዱት ነው የማምነው። ስለዚህ በወራት ብዙ ባልቆየ ጊዜ ውስጥ ያ ሆኖ ስላየሁኝ በጣም ደስ ብሎኛል። ወደ አዲስ አበባ መጥቼ ነበረ። ያ ግሩፕ ምንድነው የተለያዩ ሆስፒታሎችን በመጎብኘት በሆስፒታሎች በፕራይቬት ሆስፒታሎችም ሆነ በግል ሆስፒታሎች በመንግስት ሆስፒታሎች ያሉትን መሳሪያዎች ኤሌክትሪክ ሲስተም ሴትአፕ የሚያደርግ ግሩፕ ነበር። ከነሱ ጋር አብሬ ተጉዣለሁ። ሃይደር ሆስፒታል ሄደን ሃይደር ሆስፒታል ያሉትን የተለያዩ የሕክምና መሳሪያዎች ጎብኝተናል፣ አይተናል። ጅማም እንደዚሁ፣ ጎንደርም እንደዚሁ። ያ ግሩፕ ያቀረበው ጥያቄ ምንድነው? ለወደፊቱ እኛ ኮስት አድርገናችሁ ሰርቪሱን ልናደርግ በካምፓኒ ተደራጅተን ልንመጣ እንችላለን። አሁን ግን ነፃ ሰርቪስም ልንሰጣችሁ እንችላለን እና ይሄን ነገር እንዴት ታዩታላችሁ ብለው ለተለያዩ የሕክምና ባለሙያዎች፣ ዶክተሮች፣ የሆስፒታሉ ፕሬዚዳንቶች ሀሳብ አቅርበን ነበር። ያን ሀሳብ በጽሁፍ አቅርቡታሉን ስቴትመንት ላክንላቸው። ለውጭ ጉዳይ ሚኒስትርና ለጤና ጥበቃ ሚኒስትርም ስቴትመንቱን አብረን ልከናል። እስካሁን ድረስ ግን ምንም የተደረገ ነገር የለም። እንዳየነው ከሆነ እኔ በበኩል የማይቸዋለሁ ያሉት የተማሩ ሰዎች ናቸው። ሁለቱም እንግሊዝ አገር ወደ 8 ሆስፒታሎች የኤሌክትሪክ ሲስተም ኤጀንሲ ያላቸው ናቸው። ይዤ ሄድኩ። አንደኛው ባለቤቴ ነው። ምንድነው ያለው? በእውነት ሃይደር ሆስፒታል ላይ ያለው መሳሪያ በትክክል ሴታፕ ተደርጎ ጠቀሜታ ላይ ቢውል ማንም ሰው ከአዲስ አበባ ባንኮክ አይሄድም፣ ከኢትዮጵያ ባንኮክ አይሄድም። እንኳን ከኢትዮጵያ ከአፍሪካም ባንኮክ የሚሄድ ህዝብ የለም። ዶክተሮቻችሁ በጣም ጥሩ ዶክተሮች አላችሁ፣ የተማረ ኃይል አላችሁ። መሳሪያዎቹ ግን በትክክል ሴታፕ
አይደረጉም ወይም በጊዜው ሰርቪስ አይሰጡም። ያ ለህፃናትም ኢንኩቤተር፣ ዲያሊሲስ፣ ኤምአርአይ እነዚህ መሳሪያዎች በትክክል ሴትአፕ ሲስተም ካልተሰጣቸውና ሰርቪስ ካልተደረጉ ኤቭሪ ይር ለህዝብም ለተጠቃሚውም አስቸጋሪ የሆነ የጤና መታወክ ይሰጣል። ይሄንን እንዴት ታዩታላችሁ ብለው አቀርበነው ነበር። ይሄንና እስካሁን ድረስ ምንም የተደረገ ነገር የለም። ለዛ ነው ዛሬ እኔ እዚህ መጥቼ ከትንሽ ነው የሚጀምረው። እኔ ከ35 ዓመት በላይ ውጭ ሀገር አለሁኝ። ወደ ሀገሬ ተመልሼ የምሰራበት ስራ ይዤ ገብቻለሁ። ያ ግን ተግባራዊ ካልሆነልኝ ሌሎችም እንደኔ የሚያዩት ወደ ኋላ ሊጎተቱ ይችላሉ እና ክቡርነቶት ይሄንን እንደ ሐሳብ ይዘውት በሐሳብ ደረጃ እና በጥያቄ ደረጃም ለርሶ አቅርቤው ቢያዩትና ከጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ጋር ተነጋግራችሁ የሚያስፈልገው ነገር ቢደረግ ለማለት ነው። አመሰግናለሁ። እኔ ዛሬ ያስደሰተኝ ምንድነው አብዛኛው ጥያቄ ብቻ ሳይሆን እንደ አስተያየትም ነው የቀረበው። ኢቭን ጥያቄውም ወደ አስተያየት ሊቀየር የሚችል ነው። ስለዚህ ለሲኤምኢ ኮንቲኒዩድ ሜዲካል ኤጁኬሽን ትኩረት ብትሰጡ ተከታታይ የሆነ እውቀት ማሻሻል ያስፈልጋል የሚል የቀረበ አለ። ያ ብቻ ሳይሆን በተለይ ለወረዳ አስተዳዳሪዎች የተሻለ እውቀት ያላቸው ቢኖሩ ጥሩ ነው። በዛ መልክ ቢካሄድ የተጀመሩ ነገሮች አሉ። እነዚህ ተጠናክረው ይቀጥሉ የተባለውም ትክክል ነው። ባይ ዘ ወይ የወረዳ አስተዳዳሪዎች አሁን አብዛኞቹ የተማሩ ብቻ ሳይሆን በጣም ወጣቶች ናቸው። ይሄም የሳክሴሽን ፕላኑ አካል ነው። ስለዚህ ከስር ጀምሮ ሀገራችንን ለወደፊት ሊመሩ የሚችሉ ከስር ጀምሮ እውቀት እያገኙ ልምድ እያገኙ መምጣት መቻል አለባቸው የሚል የተያዘ ፕሮግራም አለ። ሁሉም ክልሎች ይሄን እያደረጉ ነው። ፍሬሽ ግራጁዌትስ ነው በምክትል አስተዳዳሪነት ያስገቧቸዋል ወረዳ ውስጥ ዘንድ እያደጉ ይሄዳሉ። ከልምድ የተሻለ እውቀት አላቸው። ከህዝቡ ጋር ደግሞ ሲሰሩ በተለይ ከታች ሲጀምሩ ከህዝቡ ጋር የመስራት እድሉ ሲያጋጥማቸው የህዝቡን የልብ ትርታ እያዳመጡ ሪሊ ህዝቡ በሚፈልገው መልኩ ነገሮችን አድረስ ለማድረግም እድሉ እየፈጠረላቸው ነው። ህዝቡ ነው ባይዘወይ አስተዳዳሪ ኃላፊዎቹንም ሼፕ ሊያደርገው የሚችለው። ስለዚህ ወረድ ብለው ሲሰሩ ህዝቡንም ያገለግሉታል። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ እነሱም ይስተካከላሉ፣ እውቀት ያገኛሉ፣ የህዝቡን ዊዝደም ይዘው ያድጋሉ። ስለዚህ ይሄ የተያዘ ፕሮግራም ነው። ሁሉም ክልሎች በስፋት የሚሄዱበት ነው የሚሆነው። ይሄ ከወረዳ ጀምሮ አዲሱን ኃይል የማስገባት ማለት ነው። ሌላ ከዚህ ከአይሲቲ ጋር እኔ እንዳውም አይ ውድ ቢ ሃፒ ኔክስት ታይም ባገናኙት ማለት ነው ከሚመለከታቸው ጋር። ሀሳቡ በጣም ጥሩ ነው። አሁን እኔም ማላቀው ፕሮፌሽን ውስጥ ገብቼ ባልዘባርቅ ይሻላል። በአይሲቲ የተያዙ በጣም ብዙ ፕሮግራሞች ሰፊ እንዳሉ አውቃለሁ። ይሄም ቅድም እንደተባለው ለትምህርትም ትኩረት ይሰጣል። ነገር ግን ይሄው ቴክኖሎጂ እየተጠቀሙ ነው ወይስ አይደለም የሚባለውን አላቅም። በሚቀጥለው ጊዜ የሚመጡበትን ጊዜ ቢነግሩኝ ዘን እንደዚህ አይነት አስተያየቶችን ይዞ ሄዶ ሁኔታውን ኦፍ ኮርስ አሰስ ማድረግ ይችላሉ። ዘን ከሌለ ይሄንኑ አስተያየት አቅርቦ መንግስት እድሉን እንዲጠቀም ማድረጉ ጥሩ ነው። አሁን ከሚነግሩኝ በጣም ኮምፓክት ነገር ነው፣ ግን ሰፊ የሆነ እንትን ስለዚህ እሱን እናርግና ከሚመለከታቸው ጋር አገናኝቾት ትኩረት ይሰጠዋል። ባይዘው ተሰጥቶታል። ዘን እንደዚህ አይነት ነገር ከናንተ ነው የሚመጣው። ከዛ ወደ ስኬል መሄድ ይቻላል ከታየ በኋላ ማለት ነው። ስለዚህ ኦፖርቹኒቲውን መፍጠር ይችላል። ጊዜ በሚኖሩት ጊዜ በሚመጡበት ጊዜ ለማገናኘትና እንትን እንዲሉ ለማድረግ ማለት ነው። ይሄን ቴክኖሎጂ ለመጠቀም ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን በዶክተር ቴዎድሮስ አድሃኖም የተመራው የኢትዮጵያ መንግስት ልዑክ በብሪታንያ ለ3 ቀናት ያደረገው የውይይት መድረክና ገጽታው ይመስል ነበር።
ከዚህ መድረክ ቀጥሎ ባሉት ቀናት በርካታ ቁጥር ያላቸው የብሪታንያ ባለሀብቶች ወደ ኢትዮጵያ ለመሄድ መዘጋጀታቸውን ጭምር ነው ዘግይቶ የደረሰን መረጃ ያመለከተው። እንግዲህ የ3 ቀን ውሎ የተጠናቀረበት ዝግጅት በዚሁ ያበቃል። ስለተከታተላችሁን ከልብ እናመሰግናለን። በለንደን የኢትዮጵያ ኤምባሲ ነበረ ይህንን አዘጋጅቶ ያቀረበላችሁ። መልካም ጊዜ። And also